जो कश्मीर बलूचिस्तान पे बातें की उनसे इत्फाक किए हुए सिर्फ मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा कि हमारी दाखिली और ख़ारजी पॉलिसी रीजनल गलत है, जिसके नतीजे में जो भी अंदरूनी तज़ादात हैं या पब्लिक मूवमेंट्स हैं, उन सबको किसी न किसी मुल्क के, कभी कहते हैं कि ज्यूइश, कभी कहते हैं ईस्टर्न बॉर्डर से, और दूसरों के खाते में डालते हुए और बंदूक के ज़ोर पे काम चलाया जा रहा है। दूसरा, इंटरनल पॉलिटिक्स पे पाबंदी है, जमहूरी सियासत और इलेक्शंस में हिस्सा लेना वो भी सिलेक्टिव है, और जाली इलेक्शंस के ज़रिए जो सिस्टम हाइब्रिड बनाया है वो भी कोलैप्स कर चुका है इकोनॉमिक वाइज। तो सिवाय एक इंडिकेटर के बाकी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, और इंडस्ट्रियल और ट्रेड दोनों कम हैं। एक इंडिकेटर था, वो है रेमिटेंसेस का, जो 41 USD पे आया है, लेकिन उस पे ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्स कंडीशन की वजह से नॉर्मल एक लेबर जाती है, दूसरे जो इधर से माइग्रेट हुए हैं उनकी वजह से ये टेम्पररी कुछ सालों के लिए है। दूसरा, ईरान वॉर आई तो पोर्ट कराची का चला, उधर से कमाई हुई जो कुछ महीने गैर मामूली हुई। तो ये आर्जी चीज़ें मुल्क को नहीं चलाएंगी, और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे अगेंस्ट मुल्क के हैं। और उसका हल क्या तलाश किया है? कोई ना कोई नया नैरेटिव दे देते हैं। पहले दिया गया सीपैक गेम चेंजर, फिर कहा गया कि उड़ान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और दूसरी आएंगी, और तीसरा कहा गया कि SIFC जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएगी। रोज नए नैरेटिव लाते हैं, लेकिन इनसे किसी से भी इकोनॉमिक ना स्टेबिलिटी आ सकी है, ना ही उसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकी है। सिर्फ ओनरशिप टाइटल चेंज हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या KP की चीज़ें हैं, वो कंपनी सरकार के नाम पे ओनरशिप चेंज हो रही है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो ऐसे हालात में ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ना सिर्फ इतनी, लेकिन अंदर लोग नाराज यहाँ तक हैं कि कश्मीर जो 78 साल से हमारा एक नैरेटिव था पाकिस्तान का, वो सारा डुबो दिया है। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर केस भी को भी नुकसान पहुंचाने में इस हुकूमत का हाथ है। तो फिर किस चीज़ की बात? और उसके बदले में अभी जो ताज़ा कदम उठाया गया है, एक जबरी आइन में तब्दीलियां, जो हाथ उठा के, जूते मार के या पैसे दे के जो चीज़ें कराई गई 2 आइनी तरमीमें, 26वीं 27वीं, उनसे क्या निकला? ये सहाफत पीका की, ये कैंगरू सहाफत, इससे क्या निकलेगा? कैंगरू कोर्ट्स, इससे लाना क्या चाहें? और ये कैंगरू पार्लियामेंट जो 8 फरवरी को 2024 को लाए हैं, इनसे कौन सा निजाम लाए हैं? तो इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा। और दूसरा, आइन को बाईपास करके, पहले प्रेसिडेंट ने कैनाल्स की अनाउंसमेंट की, अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के मार्फत जो NFC की डिस्ट्रीब्यूशन थी, 57.5% सूबों की थी और 42.5% फेडरल थी, उसको तब्दील करके और 35% कर दिया है सूबों का, और 65% कर दिया है वफाक का। और वफाक को जरूरत नहीं है पैसों की,
کہتے ہیں ضرورت ہے. کہا گیا ہے کہ یہ پیسے نئے واٹر پروجیکٹس اور ڈیفنس میں استعمال ہوں گے, یہ بھی بتا دیا ہے, اور یہ 3 سال تک جاری رہیں گے. وفاق کو ضرورت نہیں ہے, لیکن 17 منسٹریز جو 18th امینڈمنٹ میں آئیں وہ ڈیوالو نہیں کی. 50 کے لگ بھگ اتھارٹیز اور ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں جو ادھر اسلام آباد میں مختلف لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے افسران کو لایا جاتا ہے, سول ملٹری بیوروکریسی کو. اس کی وجہ سے اوور برڈن ہے. یہ برڈن اتار دیں, رائٹ سائز آف دا گورنمنٹ کر لیں, اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ فیڈرل سسٹم ہے, اور فیڈرل سسٹم میں فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, اور CCI ہوتی ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ. لوکل باڈیز کے ہم حامی ہیں کہ ان کو زیادہ فنڈز دیے جائیں, لیکن اس کو بھی منفی انداز میں کہ لوکل باڈیز فیڈرل کنٹرول میں جائیں اور آگے جا کے ہمارے تاریخی وطنوں کو ڈیوائیڈ کریں, اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور لوکل باڈیز بھی, فائنینسز بھی SIFC کے تھرو پورے ایسیٹس لے لیے. اب NEC کی میٹنگ وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے جو کانسٹیٹیوشن کے 163A کو بھی بائی پاس کر دیتی ہے اور پیسے لے جاتے ہیں. تو نہ کانسٹیٹیوشن پہ چلنا ہے, نہ پارلیمنٹ کے تھرو چلنا ہے. تو یہ ہمارا بڑا ڈیزاسٹر آ رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کو پارلیمانی فیڈرل سسٹم چاہیے, اور اپنے تاریخی وطنوں کو جاگرافیکل تحفظ چاہیے, اونرشپ آف ریسورسز اور اونرشپ آف ٹیکسز چاہیے. فیڈریشن کو چلانے کے لیے اس کا کنٹریبیوشن چاہیے, اور صاف شفاف الیکشنز چاہیے. لیکن اس کو ہمیشہ نئے اسٹرکچر, کبھی کہتے ہیں 1 یونٹ, پھر کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں, اب کہتے ہیں کہ بہت بڑے صوبے ہیں, ان کو 10-15 بنا دو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پولیٹیکل انتشار بڑھے گا اور بلڈ شیڈ ہوگا. تو ایسی چیزیں نہ کریں, ملک کو پرامن سیاسی ماحول میں چلائیں. یہ جو جعلی کورٹس بن رہی ہیں, جو 26ویں 27ویں ترمیم میں کی ہیں, یا 28ویں کا ڈر دے کے جو کر رہے ہیں, ان حرکتوں میں نہ جائیں اور ملک کو موزوں طریقے سے چلائیں. تھینک یو. Change your seat, sir. جی سر, چینج سیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوسا صاحب جی. یہ جو قومیں اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ ان کو مٹ جاتی ہیں. وہ